Exam एकदम kaham dong ka. Tak photo bujang nai tongle sar songbai. Last bela te malai lak kai amon bagai. Bete ting dong la sa mo. So hello guys, welcome back to new video. Angke ndrak to uniform no sungjak nogo already saino man paikna. Tinin kangke sini last exam ITI ni. Tinin pore kangke ITI paisna jani complete ding sinaita. Angke tabung kangke exam na to tinin last exam practical og exam toli pebe kha tinin ka CBT exam tinin last tinin pore kangke to exam paisna yo haita tabung kangke ang college exam na bai thana tongo sini 9ta o exam kangke singaro sarata ron soina nangota ngana di salo kaham tini tabung kangke ang thangsinai ta norok bai college sokan malasinai Finally, tabung ke paisok pakya college অনেক দিন পরে যে ওয়াইসা প্র্যাকটিক্যাল एग्जाम পাইপল হইতে একদিন ফোন ছক পাইতনি ন অনেক দিন পরে তা কেও ফাই কোনা দি রুম পুরা খালি ছিগো কে অরনি ও যে কয়েকজন টিচার ফাইবে কে ক্যাপ করি কোনা পুরা খালি কেফান ফায়াকো 9টান সিমি एग्जाम বলা কে আং অনেক অ্যাডভান্স সেকাং ন ছয় গেতা তিনিন সিমি ইংকা কে মো কলেজ সতাই ফায়া নাংলি আতা जों आफोरखौ अनेक मिस जोंनाय हायसि 2 বছর দং থামन एंकेबा pro khali kepan kriko saijung selama sinja jung to hable o dolok bo mas mas phaya gongke ba tai tongkho tai 1 hours tongkho ka exam ni time tai 10-15 minute ni pore ke to phai soibe ne dolok ko sin trade ta tai jodoi जों 7 জন আছে মিয়া 6 জন ka sin trade ne ka tini 7 জন ka ta exam ta borok sopai ente no tabung ga ke IT lab bisingo phaijak kisa revision of khaigena ko nogo to pore figure kaham ke no ke happen no tesa revise rigna ta repeat khai tong na ta jate olo pogete kai kisa PC rok thung thang na ta tinin pore ta mo PC rok no ta mas ma tangli asang ke ta finance nangli orong ke ba apurong ke yang ude full sogis le tabung ke to ke kisa PC rok thungai thang na ta ke phaya ko na ji tak no asajung ke pan phaya ko tak no অনেক দিন পরে পিসি তিনি জিমা তাংসিও পা কলেজে বাগো যে ওয়াসা যে প্র্যাকটিক্যাল एग्जाम ফর যে ফাইমাস ইনকাকে tam sulung khase goma asa sulu kaleng ye repeat khaigena ko jate pogyang na titasa bar bar haita kamai no porjak no তখন তাইছে repeat খাইতং না তা হাইন তমাসে বাহাই নেবা A few moments later ke tabung kan ke to exam payo koi thakya hasing ko exam dia sangro ko kuno malas malia mane blog khas malia phatsa thana nang thanga ke ba exam ta ekdom kaham nong kha ke norok bai je ban gi nogo thangi salai ta o exam related এটা আং তো পাই থাকে তাই বাক্সা পাই ko जों sin trade जों কোন সি পাই থাকো তাই যতন एग्जाम দি তং 11টা জরা বলা আং কে তো 10টা ন পাই থাকানি एग्जाम 1 ঘন্টা পাই দাও কে তাবো কে কাহিনী রুমা আছে তো হটা তাবো কে एग्जाम পাই ফেলে যাকি গর সারসয় কক সাই তলাই মানে কিসা পাই থাকনি কক সালাই gai tak photo bujang nai tong sar songbai last bela te malai glak gai amon bagai tak photo bujang nai jak 2000 years later guys tabung kan kita nogo phai sok pakya ang tini college nogo phaina pro video rok khaimali ane phone charge kare ni bagai e tini phone bo mobile mangsi nai porima tong si ongka kian mobile o baksa pora rok tong ke amon bagai charge rok nani time kri bagai phone ji battery pai thasi amon bagai aro college video se khaima mulia kai tak sari ko nogo sabai se nogo tisa malai jiu tabung kan ke kisa hampo bai kisa bazar thalagi na bota mani rok paina pongga जों to friday o sini bara o जों thangnai bila yang o ang je poriman digi tabu gamoni bagai kisa mani rok ri rok paijan bagai je nangmani tuk tak ta amo paijan bagai kisa ta koleng rok thanai jongo kenrok nai jongi ta video no jaya kari tabung ke juta paina phalajak kolampuro juta dogano yang hampo juta nai jongo aino nogo kajanai bairo kajanai jata bete ting dong lasa mo tam kha soy sang leda
जुता तरजाक दङ बो आंखा ठीक ठाक जि बो हयते चिकन नांगौ क गोबां ने दे माने बाइखांके बो ताबो काके कॉस्मेटिक दुकानाव फाइजाक यांगो खामपुनि कॉस्मेटिक दाम बो जान पायना होबो अरो ए शैम्पू रक कई बार फाले जतो तारखा जुता रक पायो कय ताबो काके माने रक रक पाइबेखा ताबो का नगद थांखिन नगद नगद सगै मालाखिने ओके गाइस फाइनली ताबो काके कलमपुरो थांमोनि नगद फाइसुक पाइखा जोंगे माने रखिसिमिसा पाइ फैगाता आरो जे पाइना नांमानि के तिनिनि एग्जाम नि कक तनरो बासे कॉलेज अफ सालाय माला लिया का तिनिनि एग्जाम कय माने अनेक काहाम अनेक काहाम आनी के तो 99% काहाम माने 100% नो किंचुगै मानो शुद्ध कायसे क्वेश्चन सिमी आं जे परिमान जागोन सिमी कलालियाता गामो सादा सानो जाया आंसा वाना तो हटा माने आं जे रिकाबो माने मते बुझि माने माने क्वेश्चन जे बुझिवै आमने आन्सर जे इंगनानि मते गागा आमन अंजागो ता आं जे रिकाबो माने गामनो आमो सादा सानो साया वाना तो हटा जुरे आमो चाखांगा के पूरा 100 to 100 full mark no manan jam tongo ini exam ota belekre kaham gai result pura saima jilai bahai bongsi no ang wana tongoni common da klaya klaya hane onek kosto ko khaika ang pray august mas ni hotino mane preparation khai family august bote 2023 ni august ne hoite nang exam dibai preparation khai family la afurun simita exam to amo hamne shir he de bas somoy kolonga preparation khai jakba के ब्लॉग होता है पिछले लोग जलिया के एग्जाम रोक तो पाई क्या के ताबो का के लेग्रन ब्लॉग खजने न रमी बागै जे मानसाक लेग्रन माने ब्लॉग ननि चाइ दंनाय था आं के जे सब्सक्राइब खाइ बिथनाय चैनल सब्सक्राइब खाइ दि लाइक दि शेयर खाइ दि नरनि सपोर्ट नरनि हामजा बुंनांगौ नरनि सपोर्ट नरनि हामजा मुखरि के आं दुमि मांगला जीवनाव अमा हाइता केनरक किसा माया दे खाइ जे सब्सक्राइब खाइ रक सब्सक्राइब खाइ दि के तिनिन ब्लॉग अमसुनाय केनरक नेक्स्ट ब्लॉग दाति मालने बाय